Ganito ka na kayo siya. Yan mo na po. Bola. Versus MVP. Bakit parang nauna yung number mo? Yung marunong niya. Outside. Outside. Number 2. Outside. Santa Teresa Pugoy. Dilabus. Gol de ver. Pineda. Sadal. Committed by number 14, first personal foul, first team foul. Good shot.
Lupin lang. Basket. Ready, big five. Yes. Then bring it. Ako din mo na. Sorry. Equal na. Hey, big five. Isa na. Isa na. Isa na. Paulo pa na. Jadi, nawala ako. Yan bilang Sulaga, Laga, Raging Service, Padahal, Lima Maga, Dalawa tayo, Raging Pagamitan tayo ng 3, first personal foul, first team foul, Pusyas, Raging, basket, 11-5. Basket again. Bilang Bulaga. Sadiyan. Bulaga. Number 16. Dari sana, Sandilan Sagar, Bilang lagi, Asbet, General Salo, 16-74. Dekat, Bilang, dan Sadar, Ribanda Bilang, Kaya saya fit, right? Murah ating galing na basic. Parang sige. Yan. Pulsan din yan. Ibang lagi. Lagi pinabang bola. Lagi. Sadar, Ibana, Bulaga, Bulaga, Lamsir,
Bate, Bruno. Alasco. Wow. Ulitin pa yung number. Pusha, Velasco. Debati waktu sini deh, asmaul. Alright.
Rebound. Pineda di bawah. Besar parah. Tataran. Way to do. First personal foul. First team foul. Borussia Satpara. Basket. Isa lang po naman ang bola. Sabay. Ibang Pineda. Baisa ke Martin. Sabay. Ibang Pineda. Martin Jaya berhasil. Ejang Putera. Bola itu lagi. Masih bersama dulu. Masih. Aduh.
Subaita. Volante. Ang gaganda ng paasa. Ulitin sa number 15. Number 15. First President Bob. First team Bob. Volante. First up. Basket again. 34-33. Yan na naman. De la Cruz. Mag-ingat lang tayo guys. Guys, stop. Tutuloy natin. Tutuloy natin. Tutuloy natin ang nasa. Save ball. 11 seconds yata. Ten seconds yata. 8 seconds. Marvin. Sekarang dengan Kenneth Johnson selesai. Namun Seventeen seconds yata. Save ball. 13 seconds yata. Ayaw kayo nalisip sa drive. Santa Teresa. Sandirian sedang. Gol sedang. Sedang tu Santa Teresa. Basket. Gol ini. Dari pilihan berdiri, lawan bola. Laga, 2 minutes. Ay tidak pernah. Laga, sadai. Rebound Balea. Balea. Balea itu benar-benar. Tu Balea. Balea dalam final. Number 24. First personal foul. 13 foul. Pusha, Santa Teresa.
ka pa ang bola. Larga, dito natin. Larga. Larga, dito natin. Dito natin. Baya. Kandiyan. Kandiyan. Larga. Bakit? Kaya tayo. All for Rápido, Gabriel, Sandai, Imanega, Sandai, Oliver, Rápido, Paulo de Bela Bordi, tem que fazer basket. Jalan-jalan. Gabriel Manskas Sandai, tali piring. Oliver Tulaga, Kandiyan, Tulaga, Sandai. Lanjau. Paulo de Bela Bordi. Pertandingan lain berjalan. Dami na po! Oo, dami na po!
Oh, ba't mo tinawagan mo? Sabi ko na eh. Baby Brenda. Bola. Nakuha mo na bola. Ito yung bola sa hindi yan yung bola. Nakuha na bola. Di boy bola to. Nakuha na bola. Boy, nakuha na bola boy. Now, 30 seconds. Last go. 82.7. Music DJ.
third quarter. Hello. Wait lang guys. Kaya, bawal na dun sa kabila kasi dyan mabumis pa. Ready? Pinera. Pinera. Still, Pagulate. Lagi rumah kami. Dubai. Laga. Dubai. Lagi. Ujjal dana. Lagi beres. Sabjai. Beres. Dubai special program. Lagi Dubai. Bola. Handok tayo ba? Ready? Para maglalaro ka na. Lagi 2 points. Number 1, first personal foul. First team foul. Ball shot by Dagi. Bakit ka? Kinabot pa. Isa pa na. 64-50 sa mga Danano. Sablay, Iwan Sobra. Sagpara, Dito.
Julian Real, Real. Sablat. Sab. Substitution. Masuk. Ini dah. Perez drive. Lagi player. Jalan saya dari Metro. Komisi number 15. Number 15. Second personal foul. Second team foul. Dari Rosario. Susya. Majai. Basket. Substitution, injury. Bago pa niyan. Ano nangyari yan? Ayun yung pinakayaw kong mangyari sa akin. Ano nangyari yan? Sabi mo na ikan. Kembali kepada 9 Cortes. Empatan nama. Hindi, pero ano ako dyan? Sa totoo lang. Ano nito na mo? Sa mga nagagalit. Sa lahat? Grabe. Maganda pa yung dati yung friend. Lagi, Julian Rosario, Kaliso Grima. Lagi. Sabay. Sabaran jalan Indonesia. Tudel. 57-62. Bali Eric Casido. Casido Pick. Save ball. 14 seconds now. Pwede sa plato. Upset. Substitution. Substitution yung bola. Sabay. Let go. 67-64.
Daging sablay. Rebound ng Easy. Sablay. Nawag yung tao. Subdivision. Foul committed by number 24. Subdivision. Sige, masuk. Nakapasok na yun. Balik bola. Ay, tanga. Wala sila. Pangulo pa ng abak. Dati doon yung bola. Hindi naman set pa. Sino? Set pa. Si Perez. Sige lagi. Dari Dami drive. Kaya 2 points. Dari mana dulu? Beda number 3. Muntikan naman tayo. First personal foul. 13 foul. Nabalik sa test. Same ball. Jatuh ke Malaysia lagi bagus. Tadai di lagi. Berarti nak mana? Boy, baik. Ya, kita misi. Lagi. Oi. Lama ang bola. Talahin kanya mo. Kunin mo kasi. Nakakira. Siyempre hindi ka maririnig yan. Pita mo kasi. Ha? Ano naman gana tayo pre? Doon trip mo. Bago naman din. Wala ang trip mo. Wala kang walking the same. Sino gago? Ah, yung nasa ano, papunta school. Oo, yung sumitigil. Lama ang bola. Talisi. Sampu na bola. Lama ang bola. Diba sana bukan na pati sana bukan yung yan. Bisa lang ba napulot lang. Bilis eh. Oo. Pero ba naman takot ko niyo? Awa kami na tayo. Talisi again. Lima na laos. Kaya ang bola. Kaya. Dos sama. Subdivision foul committed by number 40. Number 40, third personal foul. Point for penalty. 2 minutes 7 seconds. Basket.
3.3. Vice na pala. 76-71. Di malaman na ba? Kanina ka, dali ko NG. Sila natin ang ganda naman sa Del Salvador. 2-19. Sabay. Ito sa pala. Sabay ang pinapagawala. Uy! Uy! Foul pala. Committed by number 6. Second person. Apat na lang po naman. Bakit ulit? Tatlo na lang. Pangalan niya Ching Chong, tapos yung profile niya ng bata. Yung sa mukha ko. Okay, yan yung sa akin, pre. Liban sa para. Tatara. Lumibay. Sabay. Ako akin. Sabi. Last 21 seconds. Sudah istri, sudah sabda, ini pasal dua, tapi ini pasal last 15 seconds. Penalty. 15.3 seconds. First shot, basket. Last 10 seconds.
Adrian Sabay. Martin Tumaya. General tayo. Saya sadar, saya sadar. Ada. Sa best game sa ano? Okay. Sadar. Limon River. Galitin ba namin? 15. Third position ba? Kuya nga doon. First stage ba? Ni Ivan na isa sa taas. Hindi alam siguro niya kasi First overall, Sir Martin. Martin, very good. Grabe! Sadar, limon River. Basket the one. Jaga. Martin Ribanza. Looking ball. Basket. 89-1. ay nakamovie. Back to the ball game. Committed by number 1. Second personal foul. Second personal foul. Nakadating lang yan. Usha de Rosado. Pwede ba yan? Nagasan yan sa... Pwede po yan. Kahit na spot pa siya pumunta dito. Ako import kasi yan. Yung mga import. Kahit ikaw mo eh. Para. Pupilin na natin. Stop light.
Jeramos Pabebe. Ayan, coach. 2 minutes na lang. Ragi. Ayan, papapalit ko yun. Ragi pala. Ayan si Ragi. Ako, labas niyo yan. Ragi. Ragi. Sudah lepas tayo. Ragi. Oy, 3 seconds running. 1-0. Oo, nalilibos na yung bobo. Hindi naman nalilibos na yung bobo. Laki ng pakalawang inadyaw. Okay, pasok. 12 seconds na. 6 minutes, 15 seconds. Lakal. Outside. Ito, okay ka? Hey, jaga. Shoot. Ganjal. Tama kayo, madami. West. Subdivision. Ganyan din nangyari sa ano to eh. Wala ko rin ito. Ito, ganyan din. Pineda Denda. Masuk. 97-19. Pineda.
Pineda Vildas. Bersama Pineda. Foul winner by number 15. Rival Gavin, 13 foul. Substitution, masuk. Voting dalawa timeout. Ang ganda mo! Grabe yung semua itu. Okay. Sabar. Jajal. Jajal. Jajal ini. Jajal ini sudah dibagi. Ayo melawan. Ini baru saya. Saya saja. Daging, dribble the ball. Daging. Saya saja. Daging saja. Sablay. Baru kita bayar mesin. Satu besar. Saya besar bang. Saya besar. Dia masuk. Season 1. Si Taparan. Joaquín, selecciona.
Hindi nakatres ka. Last 10 seconds yata. Bago na mo gini. Wala na, wala na. One, penalty. Penalty na, penalty. 9.7 1